What's up again mga lodi, samahan nyo ulit ako. Magluluto tayo ng sardinas na may ginisang sibuyas tsaka kamansi, kalamansi. Joke. Tayong kamatis guys. So tara, buksan na natin yung kalan. Let's go. Tapos isindi na natin guys. So tara, ilagay na natin yung sibuyas tsaka kamatis guys. Let's go. Bago muna ang lahat guys, ilagay muna natin yung mantika. Paano tayo magluluto guys? Walang mantika eh. So, lagyan muna natin yung mantika. Painitin muna natin guys. Kunting mantika lang. Yan. Kunting mantika lang sana ilagay natin guys. Sabi ni Lola ko. Ang dami nalagyan ko guys. Napasobra sa lagay guys. After isang oras, ilagay na natin yung sibuyas tsaka kamatis. So ilagay ko na yung guys, sibuyas. Pagkatapos guys, imekos-mekos na natin insan. Tornado na yan insan. Tama na yung sibuyas insan. Dami na yan insan. So tara guys, halu-haluin lang natin. Imekos-mekos lang yan insan. Yan guys, namatay pa yung apoy insan. So sisindi muna natin yung apoy insan. So yan, pwede na insan. Halo-halo lang natin idol. Tornado na yan, tornado na. So guys, lutuin muna natin yung sibuyas tsaka kamatis bago natin ilagay sardinas. So yun guys, kukuha natin ng sardinas insan. So yun, kunin ko pa isa insan. So tara guys. So ito pala guys yung mga binili namin doon sa Dugupan guys yung isang araw guys. So January 13 pala ngayon guys. Ay, o nga guys, January 13 na ngayon guys, 2024. So yung isang araw namin to binili guys. Ayun ang dami namin pinabili, di ba? Pinamili guys. Tignan sa rep. Ay, walang laman. Sa taas naman guys, tignan natin yung anong laman. Tara. Uy, wala ding laman. So yan guys, tara na guys. Buksan na natin yung halo-halo muna natin guys. Imekos na natin guys. Para hindi masunog guys. So yan na. So ilagay na natin yung sardinas guys. Let's go. So yun guys, buksan na natin yung sardinas. Let's go! So ayan na insan, nilagyan na natin yung sardinas. Tornado na yan insan. Halo-halo natin insan mamaya. Uy, may na-stock pa sa loob. O ayan na, tanggal na. Uy, meron pa. Ay, wala na. O yan na. Mekos na natin insan. Ayun, meron pa isa. Lagay pa natin. O yan, let's go. Let's go. Bilis. Ayan na, mekos na insan yan. Oh, dami sibuyas insan, tsaka kamatis insan. Ayan na guys, mekos lang natin insan. So, antayin natin muna kumulo guys. Let's go. So bago kumulo guys, lagyan natin tubig kahit konti lang. So kuha pa tayo konti, isa pa. Kulang pa yun eh. Halo-halo muna natin guys. Mekos ulit yan insan. Yan, mekos na yan insan. So ninaan muna natin yung apoy. Palakasin natin para mabilis maluto guys. Let's go. So yun guys, kunin muna natin yung tag nun. Ito guys, yung asin tsaka magic sarap. So yun guys, ayan. Kunin natin yan guys, tsaka magic sarap para sumarap ang pagkain mo. Joke. Totoo naman guys, di ba magic sarap para sumarap. So, tara na guys, ilagay na natin. Let's go. So sunod naman nalalagyan guys yung tag niyan, asin pala, asin. O tara guys, ilagay na natin para sumarap ang buhay nyo. Sus. So yan guys, antayin na lang natin kumulo guys. So, let's go.
So yun, insan. Insan. Tikman na natin, insan. Oh, mekos ulit insan, oh. Mekos pa ni insan, oh. Uy, tama na yun, insan. Sobra ka na, insan. Grabe ka na, insan. So yun, guys. Titikman natin kung masarap na. Let's go. Yan na, guys. Titikman natin. Let's go. Lipan mo natin kasi ang init. Uy, sarap naman, insan. Tama na yan, insan. Let's go. Lagyan na natin sa plato, guys. Ay, sa plato. Sa malokong, guys. Alam niyo yung malokong. Guys, lagyan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, insan. Yung malokong na sinasabi ko sa inyo. Yan, guys, oh. O, diba? So, tara na, guys. Let's go. Uy, grabe naman si insan. Sarap niyan, insan, ah. Lagay mo na, insan. Para, ano, makakain na tayo ng tanghalian, insan. Uy, grabe naman. Sarap naman, insan. So, tara, guys. Let's eat. Let's go. So ito muna ulam natin ngayong tanghali, guys. So tara, guys, kain na tayo. Sarap nito, guys, oh. Yummy. Tara na, guys. Let's go. Sindin natin muna yung ilaw. Ayun na, guys. Tara. Let's go. So yun, guys, para makita nyo, tingnan nyo, guys. Uy, sarap naman yan, guys, pag maliwanag. Sarap kumain yan, guys. So tara na, let's go eat. So, pupuntahan ko muna si Lula ko, guys, dahil kakain na kami. Ay, kukuha muna ako tubig, guys. Tayo nyo, guys, pupunta ako sa kwarto, eh. Ayan, nilabas ko na yung tubig na isa, tapos kumuha ko dalang baso. Lagay ko na dyan, guys. Sheesh! Sob na naman, guys. So, tinawag ko na si Lula ko, guys. Tayo nyo na lang. Ayan na, guys. Ayan na si Lula ko. Upo na siya dyan, guys. So, tara na, guys. Kain tayo, guys. Let's go. Hindi na. Ano niluto ni Victor? Pagkatapos naman namin kumain, guys, pinakain namin yung pusa namin, guys. Ayun, no, pinapakain ni Lula ko. So yun, guys. So yun, guys, si Lula ko naglalagay ng tubig. So ayan yung iinawan, guys. So kunin muna natin yung stand. Let's go. Ayan, guys, oh. Ayan, guys, oh, yung iinawan natin, guys. Tara na, guys. Oh. Ay, tinatawag pala ako sa Lula ko, guys. Tara, punta natin. Let's go. Oo. Tatabalik rin natin. Dami ko. So, umalis na ako dyan, guys, dahil mag-iinom pa tayo, guys. So, tara, let's go. So, yun, guys, tapos na ako nag-inaw, guys. So, ilalagay naman natin yung, guys. So, pinunasan ko na yung, guys. Yan ako, dahil may mga, may joy. So, yun, guys, malinis na. All goods na, guys. So, tara, guys. Yan, guys, oh. So, ito pala yung, guys, yung binili ni Kuya ko, yung kala niyan. Yan na, guys, oh. Di ba ang ganda? So, napapansin ko, guys, yung namin, lababo namin, guys, oh. Di ba? Ang na, guys, pangit na tingnan nyo, guys. Oh. Di ba may sira-sira na dun sa baba, guys. Walang takip. So, ipapayos ni Kuya ko dyan, guys. Pero wala pa yung nag-aayos. So, ayan, guys, oh. Huwag nyo na nakalimutan mag-subscribe and like, comment para update kayo sa mga video ko. Yun lang, guys. Salamat sa panonood. Bye-bye! Huwag nyo kalimutan mag-like, tsaka mag-follow sa akin Facebook account o kaya sa YouTube account ko, guys. Huwag nyo kalimutan subscribe. Yun lang, guys, pati sa TikTok account ko. Yun lang, bye-bye!